Loy, anong meron dyan? Ano to si Insan? Mekos-mekos din ang ginagawa nito. Kita mo yan, no? Ayun, basahan niya, pang mekos-mekos. Oh, ayan, oh, yan ang uso ngayon eh. Si Mr. Nobody, idol ka yan eh. Oh, mekos-mekos. Insan, malinis ba yung ano mo, basahan mo? Putyat, tinakpan mo. Baka madumi yan, pumasok sa loob ng makina. Yan, Insan, mekos-mekos to eh. Ito si Loloy. Yan, mekaniko yan ng scooter depot. Oh, yan oh. Baka marinig to ni Mr. Nobody, pumunta dito yan doy, hanapin ka. Kasi mekos-mekos eh oh. Oh, oh. Tama yan, Insan oh. Alinis yan oh. Linis oh. Oh, nililinis niya, PX 150. Oh, best pa. PX 150 manual. Di ba ganito mga gamit ng mga ano? Ng mga Indiano sa India. Ayan o. Mga LML. Ayan, LML. LML yan. Ito, Vespa, Italy. Yan, LML, India, mekos-mekos. Ayan o. Mekos-mekos o. Yan si Aaron Carter. Loy, tingin ka nga Loy. O, Aaron Carter yan ng Pilipinas. Bangs. Yan, sige. Yan. Tapos na ang kanilang mekos-mekos. Yan, mandar na, Loy. Ayun, mandar na, oh. Galing talaga nito. Galing, galing, galing. Ayan, oh. Mandar na. Pwede na ito ibiyahe papuntang Baguio. Ayan, oh. Pwede na. Matakbo na. Kanina nilinis lang yung carburetor, konting mekos-mekos. Ayan ha. Ayan. Ito ang racing na LML Star 200. Yan. Ayan, racing yan. Racing Rev 6. Star 200. Polini pipe yan. Polini pipe. Polini yan. Polini pipe. Racing. Sige. Racing.